Mahmoud Dicko a tun bɛ forum de Bamako a tun b'o kɛnɛ kan ni o bɛnna Alamusa ma o bɔra ka kuma dɔw fɔ ni o ye nin mɛ kalo in tile 20 bɛnna mɛ kalo in tile 20 mais ne bɛ se ka mun fɔ kuma in na Imam Mahmoud Dicko ne tɛ jigin ale la ne bɛ jigin John na John de ye kuma d'a ma John ye kuma d'a ma oui tiɲɛ don forum de Bamako a dabɔ kun ye bɛɛ ka kuma mais mɔgɔ min ko ale t'i fɛ ka kuma et puis a ko k'a bɛ segin a ka misiri kɔnɔ ni journaliste y'a ɲininka kuma caman a b'a fɔ k'u kana ale ɲininka kabila ni bada la k'ale b'o ɲɛf'u ye ko mais k'ale t'i fɛ k'i da don a tɔw la ben mɔgɔ min tɛ fɛ ka kuma ko dɔ de miirilen b'a kɔnɔ ne taara sɔgɔbɛ k'a labɔ k'a ka kuma n'a ye mun f'i ye a jo b'i la tout droit John ye kuma d'a ma forum de Bamako la san joli ale tɛ taa ou bien ale tɛ kuma wa nka n'an y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi n'a fɔra ko tiɲɛ don ko kuma kan ka di maliyɛn bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ ka kuma n'o kuma in sayara bon n'aw taara o sira fɛ komi n y'a fɔ aw ye cogo min sɔrɔdasi fanga démocratie tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi fanga kɔnɔ cogo si o ye sira fila tagama de ni ko i bɛ sɔrɔdasi fanga kɛ ni démocratie ye a fila si tɛ ɲɛ i bolo an bɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ la bi ne bɛ se ka mun fɔ parce que an ka constitution in ma suspend parce que ni fanga yɛlɛma kɛra sɔrɔdasi sira fɛ walasa u ka se ka fɛɛrɛ ka u ka baara kɛ a bɛ politique mɔgɔw bila kɛrɛfɛ bilacogo wɛrɛ t'u la kɛrɛfɛ ni cogoya si ye fo a ka constitution suspend n'an y'a ta k'a lajɛ an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen n'o ye Laginɛ ye mɔgɔ dɔw bɔra k'u bɛ manifester a donna a bɔra Laginɛ président ma bɔ ka décision ta k'a fɔ fo ka taa fɔ transition banna a tɛ mɔgɔ si autorisé ka manifester yan bawo constitution bɛ suspend bon ni kuma bɛ di Imam Mahmoud Dicko ma n'a ye kuma d'a ma k'a bila k'a ka kuma wajibi ayiwa n'a ye fɔbali fɔ u ye jɔn de y'a dabɔ a kama aw de y'a bila a ka fɔ mɔgɔw dɔ de b'a organiser o dɔ de bɛ weleli kɛ o jɔn y'a wele a bɛ jigin o de la ne y'o de fɔ tout le temps yanni i ka jigin i talon la yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin i talon yɔrɔ la ni alimami ko don est ce que ale kelen de ye alimami ye jamana kɔnɔ wa ni dɔnnibaga ko don est ce que a kelen de ye dugu Mali dɔnnibaga ye wa ni cɛkɔrɔba ko don est ce que ale de ka kɔrɔ ni Mali cɛkɔrɔba bɛɛ ye wa ni kodɔnna ko don est ce que a kelen de ye Mali kodɔnna ye mɔgɔ mun ye premier ministre fila di ka Bubu Sise di maliyɛnw ko o ma kɛ ɲuman ye ka Muktar Wan di maliyɛnw ko k'o ma kɛ ɲuman ye a bɔra ka manifestation fɛn o fɛn mun kɛ Mali la ka na ni fanga yɛlɛma walima ka na ni ko dɔ yɛlɛmali ye Mali kɔnɔ a bɛɛ laban tilara ka taa kɛ ko wɛrɛ ye a bɛɛ taara ye k'a fɔ ko jamana ko tɛ Dicko ye mun daminɛ Mali la ka maliyɛnw na bɔ u bɛ ka Mali ka kɛlɛ kɛ fo ka taa s'a dan na ko fo maliyɛn bɛɛ satisfaira k'a fɔ ko ala ni Mahmoud Dicko tun tɛ an tun tɛ nin sɔrɔ ala ye M5 ta mun daminɛ kɛlɛ bɛ taa kuncɛ don mun na a ye mun fɔ k'ale bɛ taa misiri kɔnɔ k'u to en plein guerre a ye cunni M5 ye k'ale bɛ taa misiri kɔnɔ ka sɔrɔ k'i to misiri kɔnɔ ka premier ministre di M5 ta kalama bon aw b'o ko kɔnɔ a b'o tigi dɔn a y'a bɛɛ faamu bon aw bɛ tila k'o wele ka mun kuma n'a ye mun fɔ aw ye ne tɛ se ka fɛn f'o la u bɛ fɛ u kana n'anw de da don kuma la dɔrɔn parce que anw bɛ dɔ fɔ Dicko fana ka partisans bɛ bɔ olu bɛ dɔ fɔ kuma bɛ caya kana na anw de da don kuma la quoi sinon a ye mun fɔ aw ma a jo b'aw la parce que aw de kuma d'a ma kelen filanan ye mun ye an ka don a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ye mun fɔ a ko Mali marabagaw ko arrogance b'olu la a bɛ fɔ mun ma ko kuncɛbaya communauté internationale ko orgueil b'olu la orgueil ye mun ye yɛrɛ bonya ye ko Mali autorité de la transition ye kuncɛba de communauté internationale ye yɛrɛ bonyalaw de o kuma o de kɛlen no ka Mali population ta otage la ayi ko olu fila
communauté internationale ka yere bonye ani Mali autorité de la transition ka kunche baya ko de keleno ka Mali population ta otage la ay ni kuma il faut et pourtant il kuma ta kalaje Mali autorité de la transition est-ce que nous de bina communauté internationale kan communauté internationale de bina Mali autorité kan ane aklibala ambita boulevard la wati muna M5 mangana diko yere ka mangana ka kele pe atuma foko alni malien todura jemsen kelenye ko be wuli ki joabe Mali kuma boka Mali dambe segama ka Mali ka hora segama mene akila autorité de la transition muna no bala ko paradike no Mali ka dambe ni na Mali ka horonya tout droit diko ne be nyini ga Mali ka dambe na ka horonya segin chugo were bala ka temeni kanwa ou bien qu'on cambe damé du même ou bien qu'on cambe homa du même nekila kanto kelen gono CEDEAO ou ya mo chikana Union africaine ya mo chikana communauté internationale ya entiko wele e ko eba préféré ka sa I horona ma jamana de nga kanon gono patriote yala ko kafsta ka saki to tratrial ya fo o don maintenant autorité de la transition ka srabla ka traité ka communauté internationale ka barake donc dambe tulula homa tulula okuma lute fe ka Mali dambe segia ulu fana ulu manga sa horona ma faso de mana ma wa okuma tigo numbe faso de ma soro chogodi kuto communauté internationale ni CEDEAO ka besengoni ya kele konona akagele nunu bise ko yara ma ka Mali ka homa bise ka sega ma chogodi kanto imwa ka bingani wale kono donc tiko ko ka foye fe mu fo ka to M5 kele la pet mi dade la shikinti kono shikinta kono wallahi abora ko de seventia parce que ale tumbe ka kele muni manga mun ke ko Mali ka tamina ka horo ya ale ba préféré ka sa patriote face au dénouement la ale bo préféré ka teme ale salé ya traite de la main donc bien ga nyini ko Mali marabagaw no assimilé no shogele no autorité de la transition olu ka ke traité no e mode ni to mutu mi kono atunti da it mi ka mu fi dala atunti kono o kofe ne mu fam ko ina kuma do la mi do fi parce que ay do fo autorité de la transition ma ka do fo communauté internationale ma no kera ça Malion tina fo ka beta foya oh mais ay John ne féliciter aux population parce que ko pingera population est allée l'otage la population est sagane o tewa oh d'accord ouais ka jade yini ka togo jade yini ka jamade yini ka popularité yini population fait amagogo de la au-delà de l'autorité de la transition gauche kulu ke fenangolo ni ka communauté internationale fana gauche kulu ke fenangolo ni ka population ma kaka mandia ni population fan fait qui est que population ka défenseur ntano ni hakiya o na est-ce que vous soroblia non pas non parce que kele mina foi te digo bolo ne peuple te ayo peuple kele ne nyini depuis na so akli bala te clé la code de la famille depuis diko sera ka code de la famille mo mobiliser ka ke ka conflit ka 26 mars il fallait déjà aller non ama dernier faut collaborer wallahi depuis diko 26 mars il fa code de la famille ko la te clé la diko ma dernier la tout ayo jama keleni o popularité keleni o mankan keleni ka pression ya atete kan fo ka tase atete ka fanga pinima a continuellement no popularité kele ni o jama kelen ka confiance fo ka na ibeka fanga la bi donc o jama ka tigena ano jama tagali si ça ale nyeba la ka fo ni ya ale tala ka se ka moyen de pression force autorité de la transition quand parce que oye jama mon peuple ka yoro ni quoi bon nasra ko o confiance de soro 600 peuple yoro ka se ka popularité soro tourni ka peuple soro apana avec transition keleli dam na wa avec transition tien ababi ala kan kisoma donc ambe ko formali jewni peki akri tu yere la peki jantu yere la beka donga fo diko mako be popularité do on la
a mako be peuple dɔrɔn de la a mako be ka se ka peuple dɔrɔn de ka confiance sɔrɔ walasa ka utiliser i b'a fɔ a y'aw utiliser cogo min M5 ko la fanga binnen ka sɔrɔ ka taa misiri kɔnɔ ka premier ministre de o ka to ka 10 millions d'a ma ni y'a ka kɛwalew ye donc maintenant bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ne bɛ mun fɔ dɔrɔn peuple de bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la Diko ka propagande ninnu n'a ka mankanci ninnu kana n'a ka kuma ninnu kana mɔgɔ si ta tuguni n'o tɛ hakilimaw fɛ yen n'an ko karamɔgɔ don an b'a ɲininka Alakira ye mun fɔ alayhi salatu wasalam ni bin kɛr'i kan i bɛ wuli i b'i jija i b'i cɛsiri Ala tɛ mɔgɔ si dɛmɛ tɔɲɔ kan Ala yɛrɛ tɛ tɔɲɔli fɛ Ala yɛrɛ tɛ sɔn tɔɲɔli ma tɔɲɔli tɛ Ala ka foyi la mais ni mɔgɔ binnen kan i mɔgɔ ɲɔgɔn binnen kan k'i tɔɲɔ i bɛ mun kɛ ka sabali tɔɲɔ kan o ye kafiriya de silamɛya la mɔgɔ k'i tɔɲɔ i ka sabali tɔɲɔ kan ka sɔrɔ i bɛ se k'i défend k'i yɛrɛ bɔ n'i sabalila tɔɲɔ kan o ye kafiriya de Ala ye sabali ɲini adamaden fɛ tiɲɛ don mais mɔgɔ tɛ sabali tɔɲɔli kan ni tɔɲɔna i b'i yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini na kira ko alayhi salatu wasalam ko ni fɛn bɛ yen ni y'a ye n'a kɔnnen don n'i ye fɛn kɔnnen ye k'i k'i jilaja i k'a yɛlɛma fɔlɔ n'i bolo ye ko ni bolo tɛ se i k'a yɛlɛma ni da ye i k'a fɔ ko ni da tɛ se i k'a kɔn i dusukun na n'a sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ sabali tɔɲɔli kan Ala tun tɛ pankuru di Alakira ma k'a ka défend ka kafiriw kɛlɛ munna Ala ye pankuru di Alakira ma k'a ka défend parce que Alakira ma wuli ka taa diinɛ cogo mɔgɔ si kan ni pankuru ye ou ka mɔgɔ si don diinɛ la ni pankuru ye mais Alakira Ala ye fɛn d'a ma tɔɲɔlen kɔfɛ waati min na bin kɛra kan k'a fɔ ko Muhamadu e ta ti kɛ yan i nana ni mun ye dɛ tiɲɛ don koyi an b'a dɔn i b'a ni tiɲɛ cɛ mais a ti kɛ yan o de la Ala ko a ma ko bɔn n'u nana k'u bɛ bin kan o kuma i défend i yɛrɛ k'i cɛsiri walasa i ta ka kɛ mais o don se de Ala ye kafiri o kafiri b'a fɔ ko n tɛ Ala ka bɛɛ kun ci mutu ka so kɔnɔ mais munna Ala ye Alakira bila a yɛrɛ k'a yɛrɛ défend o ye k'a yira silamɛw la k'a fɔ ko ni ko ye silamɛ ye i tɛ muɲu i tɛ sabali tɔɲɔli kan ni tɔɲɔli binni kan i bɛ wuli k'i jɔ k'a ɲini ka bɔ i kan ni dɛsɛra kuma mun na o kuma i bɛ sɔrɔ k'a to Ala ma mais communauté internationale CEDEAO IMOA binna anw kan ni sanction ye ni bingani ye bingani mun t'u ka texte foyi kɔnɔ e bɛ fɛ k'anw ka sabali o kɔrɔ an ka muɲu o kɔrɔ anw k'an yɛrɛ tereke communauté internationale ni IMOA ni CEDEAO ye olu k'u sago kɛ anw na an banna mun ma ko dɔ ko on est arrogant et pourtant du don na i bɛ ka nɔfɛ e bɛ ka gɛn o don communauté internationale IMOA CEDEAO Union africaine bɛɛ kuma ne fɛ e ma sɔn munna e ma sɔn o waati munna o kuma e fana o waati e fana arrogance tun bɛ e fana na o waati ya munna e ma sunta ma o waati munna ni turu bɛ e la e tɛ sɔn ni turu bɛ mɔgɔ wɛrɛ la e ko fo ka sɔn jagoya ni ye mun ye munna e ma sunta ma waati min na o bɛ mɔgɔ ci e ma i bɛ ka tile la munna o bɛ mɔgɔ ci e di ko ma ka fɛn bɛɛ f'i ye ko bɛ kɛ i bɛ ka to yen u y'u ka proposition bɛɛ k'i ye ka fɛn bɛɛ k'i ye mais a kɛra cogo di finalement i bɛ ka ma taa diko e ma sɔn o ta ma waati et puis de e bɛ fɛ Mali bɛɛ ka sɔn o ta ma parce que fanga min bɛ yen de e ka intérêt t'o la e ka ministre t'o gouvernement la e ka directeur nommé t'o o la million tantanw tɛ ka ta ka taa d'e ma bilen o banna e sago tɛ ka k'o la e tɛ ka se ka pression kɛ Assimi ka tika se ka pression kɛ Choguel kan c'est en ce moment que e bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ ko on est arrogant on est tant alors que o mɔgɔ kelenw de la k'o ɲɛsin e ma e banna CEDEAO ni IMOA e banna ta ma e bɛ ka ko la ne bɛ da kuma in na ni yɔrɔ in na donc maliyɛn bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ yanni an ka taa yɔrɔ jan yanni an ka ɲininkali filanan kɛ i ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko jama dɔw bɛ a kɔ jama min ye sa 26 mars jama ye sisan n'i y'a faamuya b'a la autorité de la transition o jama kelen de yɛlɛmana o fɛ sisan maliyɛn fila tɛ o maliyɛn ye kelen de o maliyɛn wɛrɛ ma na o c'est ça que ale mɛ Diko mɛnna mɔgɔw kan kojugu de finalement maliyɛnw y'a faamu ale b'i n'a fara Sibaji ɲɔgɔn na quoi a fana mɛnna mɔgɔw kan finalement maliyɛnw y'a faamu de maliyɛnw ye sira falen kɔ o sira falennen o de kɛlen don kabako ye quoi non mɔgɔ kalanbali tɔ bɛ Mali la mais mɔgɔ kodɔnbali tɔ tɛ Mali la tuguni o banna pewu mɔgɔ kalanbali tɔ bɛ Mali la mɔgɔ bi yan tout droit mɔgɔ kalanbali tɔ bɛ Mali la
mais mɔgɔ kodɔnbali tɔ tɛ Mali la. Maliyɛn bɛɛ bɛ diɲɛ kalama. I ka nin kuma in siga foyi tɛ. Maliyɛn den tɛ ji min ni furusɛti ye dɛ. O banna. Kana ten dɔrɔn k'a fɔ walima ye karamɔgɔ ye cɛkɔrɔba ye dɔrɔn firiti firiw ka tɛmɛ o banna Maliko la dɛ. Hali alimami bi n'i y'a jɛngɛ k'i to minibara sanfɛ an b'a f'i ye ko karamɔgɔ i ka nin ma tile. O bɛ f'i ye Maliko sera o yɔrɔ ma c'est ça o de ye Mali kura ye. Direct. Tout droit. O de ye Mali kura ye. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tɛmɛ. Cɛkɔrɔbaya t'o la musokɔrɔbaya t'o la. An tɛ s'i ma n'i tora i ka bulon kɔnɔ mais n'i da don Maliko la o y'an bɛɛ kungo ye an bɛ se ka mun f'i ye an b'o f'i ye an bɛ tɛmɛ an bɛɛ ye Maliyɛn ye. Mɔgɔ si t'a mɔntɔn k'an da bonya bilen ka tɛmɛ o banna c'est fini. Ok, merci Guy. An bɛna ɲininkali filanan k'i la. Ɲininkali filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye komi CEDEAO u kan ka sommet kɛ sommet min bɛ kɛ kalo kura juin kalo la le 4. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la barisabula mɔgɔ dɔw fana bɛ ka bɔ ni ka kuma caman k'o ko la e hakilina ye jumɛn ye o mɔgɔw ka ko la. Bon sommet bɛ kɛ le 4 CEDEAO ka sommet ni Ala sɔnna ma Maliyɛnw k'u sigi ni hɛrɛ kɔnɔna na. Bon ka d'a kan Force Yacine bɛ yen n'o ye Togo président ye an ye ale bila médiatɛriya la ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka bɛnkanw sɔrɔ. A kɛra ye ka ban. Ni Ala sɔnna awɔ a kɛra ye déjà wa y'a jeni yɔrɔ fana fɛ. Kibaruya jɔnjɔn mun bɛ yen k'a fɔ Maliyɛn den bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili latigɛ ni Ala sɔnna ma inshallah embargo bɛna wuli wa fana ni Ala sɔnna a bɛna kɛ Maliyɛnw sago ye. San 2 mun fɔra o san 2 24 mois o de bɛ kuma. Ni Ala sɔnna ma Mali kɔni ye mun fɔ an ye kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna n'o ye Asimi ninnu ni Choguel ninnu ye olu ye san 2 de ɲini an b'o de kalama mais CEDEAO bɛna mun adapté k'a fɔ an jɛna ni nin ye walima nin bɛna kɛ an t'o dɔn fɔlɔ mais an kɔni b'a dɔn k'o bɛ sen ɲuman kan mais mɔgɔ mun bɛ ka bɔ ka kumaw fɔ kabini kelen k'a fɔ ko CEDEAO u bɛna fɛn kɛ a bɛna kɛ de 16 mois à 18 mois et puis o tɛmɛlen kɔfɛ premier ministre bɛna gɛn gouvernement bɛna ci gouvernement kura dɔ bɛna sigi o gouvernement b'a occuper tranche o bɛ nin ɲɛsin élection dɔrɔn de ma a bɛ ta o kuma ninnu bɛɛ k'o bila kɛrɛfɛ o tɛ tiɲɛ yɛrɛ d'ailleurs n'i y'o mɛn mɔgɔ mun da n'o tigi kɛra politique mɔgɔ ye o tigi kɛra chroniqueur ye o de ye Mali jugu ye o bɛɛ kan k'i kɔlɔsi o de la parce que ka da mun kan anw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na CEDEAO ka sommet mun fɔra k'o bɛna kɛ o ma kɛ fɔlɔ e bɛ ka na o résultat di anw ma k'a sɔrɔ o ma kɛ fɔlɔ o kuma e y'o information bɔ min o kɔrɔ ye ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn kalama i sigi ye kuma in faamu anw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn sama la misi min kan ka faga sini o kɔnɔfɛn ɲininkali kɛ kun ye bi mun ye CEDEAO kan ka ni anw ni CEDEAO ka bɛnkan CEDEAO kan ka sommet kɛ mun ka sommet mun yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ kuma t'a résultat ma e bɛ ka n'i sigi k'o résultat fɔ kabini sisan ka sɔrɔ sommet yɛrɛ ma kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ e ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn kalama o kɔrɔ CEDEAO bɛ janfa mun na Mali kan e bɛ dɔ kalama o ko la o kɔrɔ ye k'a fɔ CEDEAO bɛ ka bingali wale min kɛ Mali kan e da b'o la n'o tɛ e bɛ b'o kalama cogo di sommet min yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ e b'o résultat d'anw ma ko Choguel bɛna gɛn premier ministre bɛna falen gouvernement bɛna falen fɛn bɛna falen an bɛna ɲɛsin élection ko dɔrɔn de ma et pourtant diɲɛ don o don a bɛ ka fɔ an ye a télé la k'a fɔ an ye radio la autorité de la transition bɛ k'a yira an na kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko Mali problème tɛ élection ko ye fɛn caman de kan ka falen yanni an ka taa élection na e dun ko et puis u bɛ ka na ni gouvernement d'union nationale ko mun ni fɛn mun ye ne k'i ma ko gouvernement taɲini national dɔrɔn de parce que n'an continue na tan mun bɛ ka politique mɔgɔw jouer dɔwɛrɛ tɛ ko ye n'a ye san 2 kɛ tan ni si tɛ se k'a la ka candidature wari sɔrɔ ka présenter bon u degilen bɛ mun na ne bɛ mɔgɔ di k'a don gouvernement la o tigi bɛ kɛ ministre ye o bɛ marché di e chaque ma walima o bɛ kɛ directeur de cabinet fan dɔ fɛ an bɛ jɛ ka jamana wari ta ka kɛ k'an ka parti financer o milliards de b'u ka parti kɔnɔ k'a kɛ lemuruba ye ka kɛ lemuruba ye n'o tɛ parti politique tɛ Mali la parti mun ka militant bɛ carte ta ko carte de bɛ kɛ k'u ka parti la fonctionner a tɛ yan o parti politique tɛ Mali e ma ye n'a mun président walima président sara ka ban dɔrɔn o y'a bannen yan parti tɛ exister tuguni yan munna parce que mɔgɔ kelen de bɛ walima mɔgɔ 2 mun bɛ wari bɔ ou bien n'a parti wari bɔ la n'o y'i sama ka bɔ parti la dɔrɔn ka taa ta kiri dɔrɔn ye parti ko bannen dɔwɛrɛ tɛ o c'est parce que parti kɔrɔw de bɛ Mali la parti ba tɛ Mali la ni ne taara Sikaso
ni ne parti ɲɛmaa ye maa duru fɔlɔ kelen mun bɛ na bala fɔlɔ kelen mun bɛ na dɔnkɛla kelen mun bɛ na dugutigi kelen bɛ dantigɛli kɛ maire kelen bɛ dantigɛli kɛ ni e Saka taara o jɛmi fɔlɔ kelen don dunu fɔlɔ kelen n'a fɛn kelen don tɔn de don yan a bɛ papier de kan mais Mali parti caman ba den de bɛ yan u ka fiche u ka affiche u ka bande-annonce affiche dɛ u ka ca ka tɛmɛ u ka électeur foyi t'u bolo. Comité existé, il y a un comité côté tien. Il y a un sous-section côté tien. Il y a comme la secrétaire, il y a des gens qui ont parti photo de nous et mamie Tanorobi. Shiniba, il va sur ma ou la table boulot. Ou bon, voilà quel est le douma qui va n'amener un col boîtier, un t-shirti. Bodo Ganadro Gata, photo no Shini, et l'état de Douma Kakanana, Abena for Feneta. Olu minnu bɛ baramaw minɛ yan olu kelenw de bɛ taa yen fɛ ka taa baramaw ni pan minɛ a si tɛ parti la mɔgɔw bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ tɛ parti la parce que ni ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ ne ye parti chef ye sisan ne ye ɲininkali kɛ mɔgɔ la k'e bɛ jɔn fɛ a b'a fɔ k'ale bɛ ne de fɛ mais i b'a sɔrɔ ne ka parti yɛrɛ a t'o la ne tɛ yen don min na a mago tɛ n ka parti la mɔgɔw bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ tɛ parti la donc parti tɛ yan nkalon don donc mais ko parti ninnu bɛɛ bɛ fonctionner ni jamana ka nafolo de ye ka jɛlen f'i ye élection kɛ don ni Sɔmandela kelen na hippodrome na yan mun bɛ kɛ sɔgɔma 10 heures dɔw bɛ numunumunu u b'a fɔ ko bon ko vote bɛ ka kɛ joli joli n'a ko 400 u b'a fɔ k'olu bɛ taa ka na fɔ n yɛrɛ y'o caman ye ekɔliso caman na tilegan fɛ u bɛ na u b'a fɔ k'a kɛra joli joli ye ko 600 k'a ye k'an vote waati ma se halisa fɔ wula fɛ u bɛ taa se 10 000 5 000 ma waati mun na u bɛ sɔrɔ k'o minɛ ka taa kala fili e bɛ nin jɔ k'olu ye ka parti mɔgɔ ye donc k'a f'i ye dɔwɛrɛ tɛ parti politique ninnu ka mankan kun tɛ dɔwɛrɛ ye gouvernement taɲini national bon an dun filɛ yɔrɔ min na comme bi an mago tɛ gouvernement taɲini national la an mago bɛ gouvernement de la mun bɛ se ka jamana labaara terminé Choguel Assimi a n'a ka gouvernement u bɛ ka mun kɛ jamanadenw ɲɛ on est satisfait vraiment an mago tɛ changement la hali u b'a la k'a fɔ ko k'a yɛrɛ mamire ne fɛ la tɛ n y'a fɔ CNT o fɛn o k'a yɛrɛ mamire ne fɛ la tɛ bawo jamana bɛ mun kɔnɔ sisan wari min bɛna taa don o ko ninnu na o ka kɛ ka ko wɛrɛ ɲɛnabɔ donc kana poste ministériel foyi fɛn et puis k'a fɔ ka gɛlɛya Assimi ye k'a fɔ Choguel o ka nin yɔrɔ in faamu u ka nin lamɛn ka ɲɛ dɛ o ka nin a ye nin partager a ye nin yɔrɔ partager bɛɛ k'a faamuya ni parti politique ninnu ka mankan an'u ka wowoci sera ka fɛn kelen bɛɛ falen Mali la aw tɛ lafiya bilen u ka mankan u tɛ se dɔwɛrɛ la n'o tɛ ko ye wowoci ni mankanci n'o kɛra sababu ye a ye ko kelen bɛɛ t'u ta la n'a ye ko kelen bɛɛ t'u ta la u ka mankan fɛ aw tɛ lafiya bilen a ye ninnu to yen u ka mankan ci n'u sɛgɛnna u b'u da de tɛ se ka foyi kɛ poutre parce que peuple de bɛ se ka fara ninnu kan ka kɛlɛ kɛ peuple bɛ min peuple t'u kɔ bɛɛ tigɛlen don la tout droit maa t'u kɔ ni maa tun b'u kɔ bilayi sisan t'aw sɔrɔ yen walayi ni fanga bɛ ninnu na bi t'aw sɔrɔ yen walayi n'u bɛ se ko la bi t'aw sɔrɔ yen u ka plateau ka mankan ninnu bɔlɔlɔsiraw fɛ mankan ninnu fɛn ninnu mankan ninnu nkalon don propagande don tiɲɛ tɛ foyi français système de don u tɛ se ka foyi kɛ ɲi t'u da a y'a bolo don da kɔnɔ ka munumunu cogo min ka d'aw ye ɲi tɛ tɛ se k'aw kin sa kunkolo tigɛlen don foyi tɛ ni jurukisɛ tɛ donc ka mankan ci a tɛ gala minɛ a ye ninnu to ka wowo ci a y'a ka baara kɛ jamanadenw b'aw kɔ. Gidi o tɛmɛnen an bɛ se ɲininkali sabanan ma ɲininkali sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen in na fo ka na se nin dɔgɔkun in ma Rasbaji ale bɔra a bɛ ka kuma ko Mali taara terrain kunkolo min ɲini irisi la ni terrain kunkolo in yɛrɛ kan ka na Mali la ni irisiw ye a di donc a bɔra a kumana o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ e yɛrɛ hakilina de ye jumɛn o ko la Mamadu Isu Bacili a ko Mali taara terrain kunkolo san irisi la e y'a mɛn ne y'a mɛn ko Mali tun man ka taa terrain kunkolo san irisi la k'ale bolo k'a bɛ kɛ cogo min na k'ale ma deli ka mɛn a tulo la fɔlɔ ko irisiw ni diɲɛ mɔgɔ jɛnnen bɛ terrain kunkolo ko la
kili flana ye mun ye k'ale hakili b'a la ko san dɔ la ko tɛrɛn kunkolo tiɲɛna k'a kun ma kɛ dɔwɛrɛ ko tulu mun kɛra a la ko tulu in tun adaptelen tɛ Mali climat na parce que yan funteni ka bon kojugu ko de kɛra sababu ye ka tɛrɛn kunkolo tiɲɛ. Tulu fɛnɛ. Awɔ ko sabanan ye mun ye ko yanni fɛnw tun ka taa Irisi an tun ka taa tɛrɛn kunkolo ɲini Irisi la k'an tun kan k'a lajɛ fɔlɔ de est-ce que a tɛrɛn kunkolo ka ɲi wa est-ce que u bɛ adapté Mali climat na wa est-ce que u bɛna parce que Irisi ye jamana ye k'a funteni ka bon kojugu ne b'a fɔ ne bɛ maliyɛn bɛɛ ɲininka aw delila k'a mɛn don jumɛn ko jamana dɔ banna k'a ka avion tɛ taa nin jamana in na ko parce que ko yen funteni ka bon. Ayi an m'o ye an m'o mɛn. Aw delila k'a m'aw tulo la don jumɛn k'a fɔ ko jamana dɔ ko n ka baton tɛ boli ka taa nin jamana in kan parce que Afrique don walima Asie don wa nɛnɛ ka bon walima funteni ka bon. An m'o mɛn fɔlɔ an m'a ye. Mali la yan Peugeot tɛ yan Renault tɛ yan olu tɛ français marques ye yan France nɛnɛ man bon Mali ta yan. Mali la yan Américain voiture caman baden tɛ yan a mobile baden tɛ yan a tɛ boli yan Amérique yɔrɔ caman bɛ yen o nɛnɛ man boli yan ta yan. Suzuki ou tia, ou te chez Marquia, ou te Bolia. Machima fin. John Menenema ko kuma ni funtenu ko kuma boli ma fin ko la e de la ko kuma mi tulo la jinya ko. Na ma ke Michael Jackson ere. Est-ce que nene ko kuma ni boli ma fin te son nene na te so funtenu na e menga ni se unyiringa. Fin kele mpeli beke. Ni mobile wo revar nana. Fin do de be mobile ko no ba fa ma ko termosa. Fin fitini ndo. Ni Europe jamana do ale de be ni mobile bolla ni moteur kalara abe dayala jibe ta moteur kono ka be furadi ni moteur sumana o kuma abe datu mobile be boli na nana ya comme yan funteni nga bo u ba dayala do ka thermostat ta ka bois kono parce que yan climat be chogo muna dron don maintenant ka foko jika ka to ka dayala jika ta na to ka coincer ka so eta kala ma be ke sababu ye ka moteur che o kuma ba ke jike direct ye chien ke le ka thermostat wala ay ngan sen minga o de bi ke mais o ka teme ko boy kalema de le ko ka ici to me chemin de fer la be ka ta Google ka taper Dieu kono de souye fan folo mu développer machine ma faire na ka teme fen be ka o de kera terrain bon ici jamana muni a bonye be kilomètre million temps en sheki ma kilomètre million temps en sheki wa jamana jamu be gun ici la jamana mun be no ni terrain de be ici nu ni ngonje abe fom ma ko bleu na pa ma bamananga na ko alikama je jamana be fara nyon ka continent be fara le nyon ka ni ya jamana fara nyon ka be jamana keme ani jamana bi konontoni jamana wolongula o jamana bi konontoni keme ni bi konontoni wolongula ici be jamana mu furni alikama na ani pétrole la o be jamana keme ni bi du ni fla bi terrain ke o be ke chogudi na ya ta kala je ali ni Ukraine la je Ukraine donné lo ni al kamansene kela jume mukan irisu kele ka la kirime mine no e mer noire ou datu donc ou desale no ka bonu kal kama en kata fere al kama toni million juli marale bu bolulu desale no ka bona américain on ka derrière négociation kera jume jamana doni risibe dambo ba fa ma ko bilo risi wa bilo risi o jamana yi u ko de o négocier wala sa pas frontière bolu ni risi ke o ka se ka sra di risi ma ka Ukraine ma frontière bu ni Ukraine che o ka se ka sra di Ukraine ma wala sa Ukraine ka se ka bona ka alikama yi sra fe ka ta fere mi te bo sra tu bo Europe irisi Europe jamana ka do irisi ka 30 ta woro et puis Dieu père ulu de ka chemin de fer no ka terrain sra ni terrain kumolo o de pisane no ulu forle no de la ni Dieu père irisi bolma fen kola fen do de bise ka ke tulu mekala tulu do be o dilianga cha do dilianga cha o kuma funteni ma yoro mun dilianga cha o tulu ni be utiliser nana ma yoro mun dilianga cha o de be utiliser o kuma wala sa tulu kana tika jona o ye o srai o ye tulu mais o ni bolma fen yera moteur tikilini courant fin no ordinateur na nyokona uye ani machine mu be brancher courant na ulu kuma do la jamana do tani jamana do tatikeli
Il n'a pas parce que Afrique ta kalaja on va prendre tension mai. Il n'a pas Europe ni Asie nous prend tension be chugo on va tension qui se koma. Donc ni narani machine do ya mu magla Afrique kama. Kwa mafona prend tension be se ka sababu ye ko machine do tien. O de ato écran plat mon be nous glaner le télé là nous dédier nos Afrique kama. Olu de be marcher en cause ba olu de ni bolo ka tenani Europe tata kana parce que ka daka Europe tani o circuit mungo kono donc olu dabole no courant mun kama donc ni Afrique ta be clan go clan ka ke circuit were wala sa aka beni an ba courant tension ake 110 ni 220 et on a yo kono mais o machine ma fin no oye courant ma fin quoi mais poli ma fin ko la terrain cola, avion cola, bâton cola, moto cola, mobile cola, autant. Il m'a dit que nous pouvons mettre un jamanashi. Quand il jamana un banaka, il mobile façon ni sango parce que au mobile nous luka jamana climatique. Walma quand il jamana un banaka ni terrain sans, ko parce que quand il terrain ni ou galoro climatique. Donc nous ben comment ouye comme malien manipuler. Tu sais que l'air qu'on y a tort, on est quelque matinda, djebejina, apana. Sinon, ni comment nous monter galamne. Akilimo fi, dès que Google ka taper. Et Francis nous on a terrain la TGV nous critique la taw ko ça ina de Francis nous te fouiller Francis si bien chemin de faire la francité ali 5e. Mais ta ici là j'ai aïe Google fait un kata rechercher. J'ai bien sur les ben on a 600. Métro mon cheka ni qui métro pay. Ani métro garne métro sra mun la benen no di qui Europe betaille ou ici. Donc faut pas qu'à femme qu'à faut terrain pour la chemin de fer pour la parce que dorénavant to ici terrain pour développer. Ou le marchandisme la pour kata bien fante Europe konona ni Asie konona ni fin konona la. Takachokote alkama ni gazi nu alkama ni pétrole bal ni chamana ni jamana chaman cheni terende bo ici jamana fana jamana mu continent ni naka bonko sebe no oye anga jamana ni asber fils takala jate 2 millions bo million kele ni doni mais ici ye kilomètre million temps ani shiki Mali ñogona million tan duru tan nan be bo bisila Mali ñogona tan duru Mali ñogona tan duru ani tan duru tan saba tan flaw be bo bisila donc maintenant bunyela donc comme ça jamana mka bunye ka bunga soma ni uma terrain ko sera développer ka fin sera développer o be ka chukudi donc faut que mo ko akilito ni wala ko sebe do ka do nga fo kuma mundu kam go manipuler do ka na kuma do fote do wala ça c'est à dire que les kuma do bi fier quoi faut y arrêter ni population est déchangée ni gouvernement est déchangé faut akabo ko la gouchi de quoi fa ka faire lo soro do ka fote do ko la gouchi ka Francis sangoro ta do ka Francis sangoro ta do ka Francis de iraulu de numéro 1 ou de maire et fait Allegra Francis que le cacholo est ça. Ah bon, c'est ça mon a Congo bara de la Kenya campagne parce que les autorités de la transition ni sera au strata. Nous au ta Francis Jimmy sera faire Francis te mon faut aller de bofo. Aller comme bola on kato Francis ko do sara monnaie ala ko. Et pourtant Mali on sera bla mena kuma chamanta on ta o sera ba ni sera na bi era lafia. Kon sikata la. Voilà, guide la jo. Ni masala bi no e actualité de la semaine en série ma e kan kunafonia ali bi amba fo le mana e ku ka virun ka partager kosobe wala sa virun be sansoro to mina mam kan ulame kan alame yoro mina akai bela jere so donc ali bi ambe fuli ke ka nyishi maleoma mali che demsen mo koroba ambe ni bela jere fu ambi yere fu dante fuli mina kere ni ala Mamadou Ould Chege na buye abenyoro en fado antara mo do anga sherifi do anga choroba do amba fu ko sebe adembe mam buye la amba fu ka buye haidu fu ko sebe ka haidra
Comme les commerçants, comme les commerçants fous. Comme les commerçants fous. Avec quel homme comme vie, ni les commerçants terre, à quel an toron a fait un de son comme un sabali. Parce qu'à père qu'on voit la sambarcoui, qu'à donc à Foko, Malikolido. Suba qu'on a un match bon, c'est la main, so bon, so la vraiment bouffou, ou à l'emandon, qu'à donc comme nous, sabali, nous, qu'à façon de Mayaka. Au coffre, Bourama Jare, GPS Star, Global Jare Bay Service, en bas fou. Youssouf Nyakandu de Quet, en Youssouf Nyakandu fou, Kosobe, Modo Fadiga Bay, New York, Manhattan, en bas fou, Baba Jaruma Bay, Barcelone, en bas fou, Souri Keita Jata Bay, Paris, en bas fou, en Bay Mumbetal Daraman, en Bay Daraman fou, Kosobe, Kosobe, Globali, allez Bay New York. Donc, on a Bokar Tereta, on a le Ouattara, construction Ouattara, on a fait Juro, Demba Silla, Mandela tourné la ma folie baye, Aruna Sangare, on a fait, on a Draman Kanouté Fou, Paris, Monsieur Lezi, Souri, Ibrahim Koita, Collège Millionhomme. Bako Djugolan Golfula, promoteur d'eau, avec Michel Lezifo. Donc, au coffre, Kapefo, Kapela Jele Wale Mandon. Donc, Chapé, il faut le mieux. Bon, il faut le retenir boulot. Mouvement Mané Mirindi, à Chef Faram Soka, Demsen Faram Bokorbaka, les cas Fouli Bouye, Kuni Chessiri Unifaso Job. Donc, Amé Bita Imblane, à la Sonama. Semaine où on sera actualité de la semaine Keneka. Il y a un autre actualité de Phénomène, donc avec mon Luka. Donc, Amafu, salam alaikum.